मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? এখন আমি বলতেছি, কারণ এই চাচা তো কিছু বলতে পারতেছেন না। तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना, यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। আরে চাচা কি খুঁটিনাটি বলতেছে, যাকে না রাখতে লাগবে নাকি? लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। ওইটা আসলে আপনার মাম্মি ভুল বলতেছিল। वैसे अल्लाह कितने हैं? এইটার উত্তরটাও আমি দিচ্ছি, কারণ ইনি বলতে পারবেন না। আল্লাহ হলেন এক এবং অদ্বিতীয়। अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतनी श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? তো উনি সামনে একটা উদাহরণ দিবে যে উনার নাম আলাদা আলাদা মানুষ কিভাবে ডাকে। তো আমি বলতেছি, আপনি হলেন একজন মানুষ আর তিনি হলেন মহান আল্লাহ তাআলা। जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हो तो मैं एक ही राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। একদম ভুল। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलता है। আসলে চাচা যদি এই বাচ্চাটাকে একটু ভালো করে বুঝাইতো, মানে ইনি কে আমি সেটাই বুঝতে পারতেছি না। উনি এই বাচ্চাটাকে একটু ভালোভাবে কিছু উত্তর দিতে পারলো না। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं। नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। না, এই কথাটার মধ্যে ভুল আছে। इस सड़क पे, हाँ मॉल में, हाँ सब्जी बाजार में, हाँ मंदिर में भी। हाँ हाँ भैया। আরে আল্লাহ আছে নিজের আরশে এখন, আর উনি বলছে সবজি বাজারে, রাস্তায়, মন্দিরে। আরে ভাই, तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? এখন আসল কথাটা আমি বলতেছি। এই যে দাড়িওয়ালা চাচাটা থেকে দেখতে পারতেছেন, যিনি মসজিদের ইমাম সাহেব সাজছেন, ইনি আসলে একজন হিন্দু, ইনি কোনো মুসলমান না। এই কারণে ইনি বাচ্চাটাকে কোনো সঠিক উত্তর দিতেও পারলেন না, আর এই বাচ্চাটাকে জিতা দিলেন। তো এগুলোই হচ্ছে হিন্দুদের আসলে ষড়যন্ত্র, মুসলমানদেরকে ফাঁসানো। এই যে কথাটা যে আল্লাহ সারা জাহানে থাকে, এইখানে সেখানে বলতেছে, আসলে এটা হিন্দুরা মনে করে যে ওদের যে দেবতা, ওরা হচ্ছে এখানে সেখানে থাকে। আসলে আল্লাহ নিজের আরশে আছে এখন, যেটা 7 আসমানের উপরে। তো এখন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন।